Hi, and welcome back to another episode of News for You. Today is April 28th, 2026, and we are here today to provide you with local, accurate, and truthful information about immigration policy changes, updates, and local things that impact our community as well. This broadcast is powered by the South Dakota Dream Coalition, which is a group of about 9 immigrant-led organizations and immigrant leaders coming together to put this information together. My name is Taniza Islam, and I am an immigration attorney and executive director of South Dakota Voices for Peace. And with me is Olympia Justice from South Dakota Voices for Peace. Okay, so this information will be presented in both English and Spanish. And as I mentioned before, there are lawyers, local experts, policy experts, and community leaders who have come together to provide you with truthful, accurate, and local information. Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Noticias para Usted. Hoy es el 28 de abril del 2026 y le traemos información certera y precisa y verificada sobre cambios en las políticas de inmigración y otra información importante que para nuestra región, para nuestro estado. Este episodio es gracias a la South Dakota Dream Coalition, que es un grupo de organizaciones de inmigrantes para inmigrantes aquí en Dakota del Sur. La abogada es Taniza Islam, ella es la directora ejecutiva de South Dakota Voices for Peace. Yo soy Olympia Justice. Y esta información la presentamos en inglés y en español y, como hemos dicho, es desarrollada por expertos, por abogados, por personas en la comunidad que saben de estos temas. Queremos ser su fuente de información precisa y local. Before we get started on our topics that we've chosen for today, I just want to emphasize that we need your help to spread this information across our state so that people have a reliable source of accurate information. So please like and share these videos. We have over 50 videos now over the last year and a half going in depth into particular issues. You can find our videos and kind of a table of contents on our website as well as our YouTube channel. So please view these videos and like and share them with your communities. Y antes de empezar con los temas que escogimos para hoy, le queremos pedir su ayuda para que usted comparta y le dé me gusta a estos videos para que más personas le llegue la información. Todos nuestros episodios, que son más de 50 ahora, en el año y medio casi que llevamos haciendo Noticias para Usted, están en nuestra página de South Dakota Voices for Peace o en nuestro canal de YouTube. Okay, so today we're going to go over 2 topics that are unrelated but still very important for our impacted communities to know and understand. The first is we're going to share with you the new sobriety checkpoints that have been announced by the South Dakota Highway Patrol and what that means. And then we're going to talk more about the new election laws that impact new voters who are registering and hopefully clarify some misinformation that is out there and continue to provide you updates as we learn about election laws, elections, and this being a very big election year. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de 2 cosas en nuestro estado y a nivel nacional, pero sobre todo para aclarar un poco de lo que ha habido, un poco de desinformación de parte de algunas fuentes. Nosotros le traemos acá información precisa sobre los requisitos para el registro de los votantes. Si usted es un votante nuevo, si usted apenas es elegible para votar, y actualizaciones sobre toda la materia de las elecciones que tenemos acá en nuestra comunidad próximamente. Okay, so we have covered this topic on several other videos, but just a quick review.
immigration enforcement in South Dakota looks like South Dakota Highway Patrol setting up sobriety checkpoints in different counties, as well as when they pull people over on the highway. Entonces, ya hemos hablado de esto muchas veces acá en Noticias para Usted. Cómo se ve el cumplimiento de migración, lo que se llama ICE, en Dakota del Sur. Y de la manera en que se está haciendo es por medio de los retenes de control de la patrulla de caminos de Dakota del Sur, que ponen estos retenes, estos controles de sobriedad en varios condados a lo largo de las carreteras y cuando paran a la gente en las carreteras, en los caminos. Last night, there was a debate between the different candidates who are running for governor on the Republican side, and we'll talk a little bit more about that when we talk about elections. But during the debate, the governor, Larry Roden, confirmed that this is exactly how immigration enforcement is occurring in our state. It is not ICE agents, barging into your homes or into your workplaces. It is Highway Patrol pulling you over in different circumstances and asking you immigration-related questions. And then if you do not assert your right to remain silent, which is covered in other videos as well, then this could be the way that someone who is undocumented can end up in ICE detention and eventually deportation. Entonces, anoche hubo un debate entre los candidatos republicanos a la gobernatura de Dakota del Sur. El gobernador actual, Larry Roden, es uno de esos candidatos y él durante este debate confirmó que en efecto lo que se llama el cumplimiento de las leyes de inmigración lo está haciendo efectivamente la patrulla de caminos de Dakota del Sur, deteniendo a las personas en las calles y en muchos lugares. No está ICE en Dakota del Sur entrando a las casas, entrando a los empleos de la gente. Es la patrulla de caminos, el Highway Patrol, y están haciendo preguntas sobre la situación migratoria de las personas. Y por eso es bien importante recordar que las personas que no están ejerciendo su derecho a permanecer en silencio son personas que en ese momento de la detención por la patrulla de caminos se puede convertir en una detención por ICE. Okay, so what we have seen is that during the end of the month that Highway Patrol is releasing information about which counties they are setting up sobriety checkpoints for the following month. So they just released where they will have sobriety checkpoints in the month of May. And again, these checkpoints will be, Highway Patrol will be stopping cars and to assure that there's no impaired driving and improving driving safety in your communities. However, at the same time, they will ask immigration questions. And again, if you do not assert your right to remain silent, a right that is given under our Constitution, if you tell them information that will make them suspicious about your status in the United States, they may then detain you on behalf of ICE. So that's why if you see these sobriety checkpoints in your community, please be aware of your rights and also stay away from these areas so you don't fall into any unfortunate situations that could lead to your deportation if you're not lawfully here in the United States. Entonces, hemos visto precisamente que al final del mes, este año, la patrulla de caminos, la oficina de la patrulla de caminos están avisando a las personas en Dakota del Sur en qué condados realizan los retenes de sobriedad, los retenes de control.
y ahorita han dicho cuáles van a ser para mayo. Y la manera en que hacen estos retenes de control es que paran los carros y ellos dicen que es para evitar que las personas manejen bajo la influencia de sustancias y para promocionar la seguridad de las personas cuando están manejando. Pero también están haciendo preguntas sobre la situación migratoria de las personas. Y si usted no ejerce su derecho a permanecer en silencio, es un derecho bajo la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, si usted empieza a proporcionar información a los policías, a los oficiales, que le puede ocasionar una sospecha sobre su situación migratoria, entonces la patrulla de caminos lo puede detener por parte de ICE. Y entonces nosotros le estamos pidiendo que usted, si mira que en su condado está ese retén, que tenga cuidado, que esté alerta y que es preferible que usted se mantenga alejado de donde está el retén para que usted no corra el riesgo de que lo detengan o le hagan preguntas, lo investiguen. I want to emphasize that you cannot lie or provide false documentation to any law enforcement agency. That is a crime and you will be charged. So do not provide false information if you do start talking. That's why, again, we recommend remaining silent because it is all of our right to do so we don't get into any problems that we didn't foresee when we got into our car that day. Entonces, la abogada le quiere recordar que si usted decide empezar a decirle información a los oficiales, que usted no diga mentiras y que no presente ningún documento que sea falso, porque eso es un delito y usted se puede meter en más problemas. Y por eso tiene que ejercer su derecho a permanecer en silencio, porque ese es el derecho que todos tenemos y así evitar una situación que usted no había previsto el día cuando se subió a su carro, ¿no? Okay, I'm going to stop because I could keep going. Olympia knows that. So I'm going to hand it over to Olympia to share more about the sobriety checkpoints in the month of May. Entonces, este mes va a haber retenes en 21 condados de Dakota del Sur. Estos condados son Brule, Butte, Codington, Davison, Edmunds, Hamlin, Hanson, Jackson, Gerald, Lawrence, Lincoln, Meade, Minnehaha otra vez, Moody, Lake, Pennington, Roberts, Sanborn, Spink, Stanley y Yankton otra vez. Si usted, su pueblo, su ciudad está en uno de estos condados, va a haber retenes de sobriedad. Recuerde usted, si maneja, si toma alcohol, si usa drogas, no maneje o pida un Lyft, pida un Uber, denle las llaves a alguien más. If you drive, don't drink, don't use drugs, or ask for Uber, ask for Lyft, hand the keys to someone else. Okay, so I'm going to translate into English that the Department of Public Safety, and you can look on their website, you can also look at any of our news outlets, Dakota News Now, Kello, they have published maps and more information, but they have announced that 21 counties throughout the month of May, so we don't know which day they're going to show up. There will be sobriety checkpoints and all of the ones that Olympia mentioned, and you can find on their Highway Patrol, Department of Public Safety, or news outlets. Yes. Okay, so we are going to shift gears, unless, is there anything you wanted to add? I just reminded the people to like, don't drink. Yeah, don't drive, yeah, of course. And don't use drugs. Yes, don't. I mean, it's preferable if you don't. It's healthier, no? Yeah. Es más saludable, in my opinion. That's my personal opinion. Yeah, and I heard you say something about, hand over your keys, take a Lyft, take an Uber. But I want to also say, if you're a passenger in a car that is going through a sobriety checkpoint, for example, you also have the right to remain silent
and you do not have to provide any information under our Constitution to law enforcement. Y si usted es pasajero en el carro y ese carro lo paran, usted tiene derecho de no hablar, no tiene que presentar identificación y no tiene que contestar ninguna pregunta por la Constitución de los Estados Unidos. Okay, elections. Yes. Elections and changes. You know, every year it seems like it's the biggest election of the year. I personally believe very strongly in our right to vote as U.S. citizens, and the difference that we can make if we vote. So this is a big election year, not only on the federal level, right, where we're voting for members of Congress to go to Washington, D.C. to represent us, but it is a very important election in this state, in our counties, and in our cities. So local elections. So these are people we are voting for to represent us locally. And I will argue that local elections are so important because it really impacts our daily lives. And there is not much voter engagement in local elections. So the silver lining, I think, is the more people we can get to vote, the more of a change we can make in our local communities. Entonces, vamos a hablar sobre las elecciones. Este año parece que cada año es un año muy importante para lo que son las elecciones, pero este año en particular las personas que pueden votar, que son ciudadanos estadounidenses, en realidad se hace una diferencia cuando nosotros votamos. Este año hay elecciones a nivel federal para elegir a los congresistas que van a Washington, D.C., a nivel estatal, a nivel del condado y a nivel local en las ciudades. Entonces, en realidad estas elecciones son locales. Vamos a elegir a personas que nos representen en todos estos niveles, pero especialmente en lo que nos impacta a la sociedad de manera local, y por eso nosotras opinamos que es muy importante para la vida diaria. El impacto es para la vida diaria, y lamentablemente muchos de nosotros no participamos, no queremos involucrarnos, decimos, a eso de la política no me gusta, pero en realidad entre más personas podemos alcanzar para convencerlos de que es importante que voten, más va a ser la diferencia en nuestra comunidad. I'm going to start with election dates. Okay. These are some dates that are very important for all of us to remember and put onto our calendars. There's something called a primary election date, which is on June 2nd, 2026. Okay. Just in a couple months. There's a lot going on this election day. There's a lot of local elections that you will decide who your city council members are, who your school board members are. But there's also the primary election, which means that state candidates, usually for governor, for example, in our system, we have one person that represents the Republicans, one for Democrats, and then independents. So right now, we have 4 Republicans who are competing against each other to be the Republican candidate for governor. Okay, so this primary election is to choose, if you're a registered Republican, you can choose who that candidate will be for you. But if you're not a registered Republican, you still need to show up and go and vote on this election day, because there are other candidates that we're deciding on to, specifically in Minnehaha County School Board, as well as city councilors. Ok, entonces vamos a hablar de las fechas importantes que vienen relacionadas con las elecciones. La primera es que
El 2 de junio del 2026 va a haber unas elecciones que se llaman las votaciones primarias, que son para ciertos candidatos, pero hay muchas cosas que están pasando ese día. Entonces, vamos a hablar sobre las elecciones primarias. En ese tipo de elecciones hay, por ejemplo, los candidatos son de demócratas, independientes o republicanos. Para esta elección primaria, el candidato es para gobernador de Dakota del Sur. Y hay 4 personas que quieren ser gobernador, pero los que están, si usted está registrado como republicano, usted puede votar en este día, el 2 de junio, por uno de esos 4 personas para que sea el candidato después de los republicanos para poder elegirse para gobernador. ¿Ok? Esas son las primarias. Pero el 2 de junio, sobre todo en el condado de Minnehaha, hay elecciones para el Consejo Ciudadano, para la mesa directiva del distrito escolar y para otros consejeros en el condado y en la ciudad. Entonces, si usted no es republicano y no va a votar por uno de esos 4 candidatos para ser el gobernador, pero tiene que votar para todos los otros puestos que están en la boleta ese día. Okay. So primary election date is June 2nd. If you are not registered to vote, or if you need to change your registration because you've moved, for example, or your name has changed, you must be registered to vote by May 18th, 2026. So that's really not that far away. Very soon. Yes, so if you're not registered or if you need to change your registration for different reasons, you must get that done by May 18th, 2026 to be able to vote in the June 2nd. Okay. La otra situación es que las personas que pueden votar el 2 de junio son personas que están registradas para votar. Usted tiene que registrarse para votar, o no se puede presentar el día de las elecciones y decir vine a votar. Dakota del Sur necesita usted estar registrado antes de las elecciones. Entonces, por ejemplo, si usted apenas se hizo ciudadano estadounidense, se cambió de casa o se cambió de nombre, usted tiene que estar registrado en su condado antes del 18 de mayo de este año, que ya falta muy poquito, para poder votar el 2 de junio. Okay. There's also something called absentee voting, which means that if you cannot go to Election Day on June 2nd, or you prefer not to, you can actually start voting now by requesting a ballot from the South Dakota Secretary of State or your county auditor. And absentee voting already started for the June 2nd election date. So on April 17th it started. So if you need more information about any of these things that we're touching on, we're not going into detail, all of this information can be found on the South Dakota Secretary of State's website. And you can just put that into Google, South Dakota Secretary of State. Bueno, y hay otra cosa que se puede hacer en Dakota del Sur. Póngale que usted no puede ir el 2 de junio a votar, entonces acá le dan la posibilidad a uno de votar antes. Para eso, usted tiene que pedir la boleta, ya sea
a la Secretaría de Estado de Dakota del Sur o ir a su condado y pedir al auditor de ese condado su boleta. En este condado de Minnehaha ya empezaron las votaciones tempranas, así se llaman, son las elecciones tempranas o de ausente, por ausencia. Empezaron el 17 de abril para las personas que están registradas para votar. Okay. So then we have another set of election days. This is called the general election date. So statewide candidates, people we're sending to Washington, D.C., and now we can choose who will be our governor, for example. That election date is November 3rd, 2026. Ok. Ahora, otra fecha es lo que se llaman las elecciones generales. Y en esas elecciones, aquí en Dakota del Sur, vamos a escoger candidatos para diferentes puestos a nivel estatal. Vamos a escoger quién va a ir a Washington, D.C. Y en nuestro caso también vamos a escoger quién va a ser el próximo gobernador de Dakota del Sur. Esta fecha es el 3 de noviembre del 2026. Similarly, if you're not registered to vote, you must register 15 days before, which is by October 19th, 2026. And then absentee voting for this general election will start on September 18th. Ok. Y otra vez, si usted no alcanzó a registrarse el 18 de mayo, usted para la elección general del 3 de noviembre tiene que estar registrado 15 días antes de la elección, no más tarde. Y ese día es el 19 de octubre del 2026 y las votaciones por ausencia o votaciones tempranas empiezan el 18 de septiembre. Okay, this year, during legislative session, that is when our state Congress, basically our House and Senate, make laws, and the governor make laws for the state, okay? Legislative session is always from January to April of every year. This year, so legislative session is done for 2026, and there are two laws that the governor has signed that impacts the voter registration process, and we want to start that conversation today. Okay. Ahora, cada año en Dakota del Sur se realiza lo que es la sesión legislativa, en donde los representantes de cada estado, de la ciudad, van a la capital del estado desde enero hasta abril y son los que escriben las leyes estatales. Ya terminó la sesión y hay muchas leyes nuevas, pero en específico hay dos leyes que tienen impacto sobre lo que es el registro de las personas para poder votar. Okay, here we go. Here's the changes that will impact in the impacted communities for voter registration by these new laws are first-time registrants. Okay, so if you are already registered to vote, you do not have to go through these things. But if this is the first time you're registering to vote, you will have to go and understand some of these new processes. Okay, entonces los cambios que vamos a comenzar esta conversación tienen impacto en personas que van a registrarse por primera vez. Las personas que ya estamos registrados para votar, esto no nos afecta, pero las personas que apenas se van a registrar tienen que estar pendientes y atentos a lo que vamos a decir ahora. Okay, so one of the laws that was signed and went into effect actually on March 26, 2026, so almost a month ago, was now the first time registrant has to have proof of U.S. citizenship.
in the past, we didn't have to show proof. We had to testify a statement saying that we in fact were U.S. citizens, and if it was found that we were not, then we could be fined or it would be a crime. So that's the biggest difference. And there's only 10 states out of 50 as of 2026 so far. There's only 10 states where you must show proof of U.S. citizenship if you're a first-time registrant. Okay. Una de las leyes entró en vigor el 26 de marzo, hace un mes. Y en esta ley se especifica que la persona que se va a registrar para votar por primera vez debe de presentar prueba de que es ciudadano estadounidense. En tiempo anterior a esta ley, nosotros testificábamos mediante una declaración que se firmaba que uno es ciudadano estadounidense. Y si se descubría que usted, o que ponga usted que no es ciudadano estadounidense y usted firmó que es eso, le ponen una multa y es un delito. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero este tipo de ley de comprobar la ciudadanía estadounidense está en vigor o leyes similares en 10 de los 50 estados de Estados Unidos, en donde se debe presentar ahora prueba de la ciudadanía estadounidense. Okay, this is a little tricky to explain, but I'm going to try my best. Okay. So you can register to vote in person, okay, at the county auditor, a driver's license station, city finance office, public assistance agency providing food stamps, TANF, WIC, Department of Human Services offering services for the disabled, and military recruitment offices. Oh. So you can go to these offices to register in person, and then I'll talk about what documents are acceptable. Okay. Entonces, usted puede ir en persona a la oficina del auditor de su condado y a la oficina de las licencias de manejo, a la oficina de las finanzas de su ciudad, a las agencias que proporcionan ayuda, como lo que es las estampillas, WIC, TANF, todas esas agencias, el Departamento de Servicios Humanos, donde se le dan servicios a las personas que tienen discapacidades, y en cualquier oficina de reclutamiento militar. Okay, so you can register to vote in person at these offices, or you can mail your registration in to the county auditor, so for your county. Okay. También se puede mandar el formulario de registro de votante por correo a la oficina del auditor de su condado. If you need help with the forms or understanding, you can call our office and we will be more than happy to assist you. Our number is 605-782-9560. Y si necesita ayuda para llenar los formularios o cualquier cosa, usted puede llamar a nuestra oficina al 605-782-9560. Okay, so what documents can you show to prove that you're a U.S. citizen? Okay. The Secretary of State for South Dakota has a list of all of these documents, okay? But you can use your South Dakota driver's license or a non-driver ID if it was issued after July 1st, 2025. And the reason for that is after July 1st, 2025, if you got a driver's license, you were supposed to get a star on the back of your driver's license if you are a U.S. citizen. So that is a document you can use. You can also use a driver's license or non-driver ID from a different state if they also show you're a U.S. citizen on your driver's license. And lastly, if you are
part of our indigenous population, you can use a tribal identification card. Ok, entonces usted debe de llevar su identificación, que puede ser una licencia de manejo de Dakota del Sur, si la obtuvo después del 1 de julio del 2025. Y el motivo es porque después del 1 de julio del 2025, las licencias en Dakota del Sur, en la parte de atrás, indican si la persona es ciudadano estadounidense. También, si de otro estado, si ese estado es igual, que tiene por atrás o indica en algún lugar que usted es ciudadano estadounidense, o si usted es miembro de alguna de las tribus nativas, una identificación de la tribu. Okay, then there's this other section on the website that says you can use one of the following photocopy of one of the following documents. Okay. Birth certificate that you were born in the United States, United States passport, a consular report that you were born abroad, and your certificate for naturalization, and any other document listed on the website. But those are really the key ones. So you can have a photocopy of these